Zafira Ops سال برارش 2004 نمود بیرنه ماشین دوستان. منی نمود از کفای ماشین. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 4 الکترو پاکت، یعنی آینه چای پیش الکترونیکه، коробкаш механик، دو سیدینی های پیش اباگریف سیدینی، اینجا سیدی پلیر نورد. پرابیگش 135,000 کیلومتر پرابیگ. مولتیرول سیدینیاش کاجنی دوستان. این حالت سالن قفای ماشین. شتارکای قفاش. мотор 1.8 екатек сӯзишвориш газ бензин. газаш евро 4. расход чанд тако? расходаш 10 литр газ киди 90-95 километр мегардад. این حالت мотори ماشین. این ماشین کجا گشتی؟ ناحیه باباجان گفورخ و گشتگی دوستان. نرخ ماشین 70,000 سومون با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 771 11 45. زفیره اینجای سال برارش 2003 نمودی بیرنه ماشین. منی نمود از کفای ماشین دوستان. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات بدیم. داخلی سالن 4 الکترو، این چاش الکترونیکه، коробкаш механик, обогрев сидений, CD плеер, полный наворот автопилотаж аст. пробегаш 200,000 километр пробег достон. ҳама наворотош ҳаст. яъни ҳолти салони мошин, این ҳолти салони қафои мошин. мотор 1.8 екатек сӯзишвориш газ бензин. газаш евро 4. расходаш 10 та газ киди 90-95 километр мегардад достон. این ҳолти мотори мошин. нархи мошин 55,000 сомон با савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 767 27 27. Opel Astra G سال برارش 99 نمود بیرنه ماشین دوستان. نمود از کفای ماشین. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن коробкаш механике, اینجا USB پلیر دارد. пробегаш 323,000 کیلومتر пробег. این حالت سالن ماشین سیدینیاش کاجنی می باشد. این حالت سالن قفای ماشین. мотор 1.6 простой, сӯзишвориш газ бензин. расход чанд тако?
расходаш 10 та газки 90 км мегардад. این حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 38000 سوم با سودا می شود. تلفن چه؟ 840 93 44. تلفن برای معلومات 92 840 93 44. اوپل کاروانجی سال برارش 98. یعنی نمودی بیرنه ماشین. منی نمود از کفای ماشین دوستان. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن دو الکترو پاکت، آینه چاش الکترونیکه، کروبکش میخانیک، اینجا مایتافون دارد. پرابیگش 261,000 کیلومتر پرابیگ. این حالت سالن ماشین، حالت سالن قفای ماشین، شتارکای قفا، موتور 1.6 راستای سوزشوارش بنزین. راستگاه چنده؟ راستگاهش 10 لیتر که 100 کیلومتر میگردد دوستان. این اکومولاتورش هم نو. چشکای پیش. نرخ ماشین 47,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 700 97 98 46. زفیر اینجای سال برارش 2003 دوستان. یعنی نمودی بیرنه ماشین حجتاش تا ماه نویبره. هم آینه های سیاه شیشش هم سنجش تکنیکیش. منی نمود از کفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن 4 الکترو پاکت، آینه چای پیش الکترونیکه، کروبکش اتومات. اینجا CD پلیر دارد، مولتی رول. پرابیگش 299,000 کیلومتر پرابیگ. حالت سالن ماشین ابالی سیدینی ها روی کش های زمانه کشیدگی دوستان. این حالت سالن قفای ماشین. موتور 1.8 1.1 سوزشوارش گاز بنزین. گازش یوره 4. راستگاه چند تا اکو گاز کردی؟ راستگاهش 10 تا گاز کردی 80 کیلومتر میگردد. این حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 60,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 732 66 86. زفیر سیلکشن سال برارش 2001. منی نمودی بیرنه ماشین. منی نمود از کفای ماشین دوستان. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 4 الکترو پاکت، آینه چاش الکترونیکه، کروبکش میخانیک. اینجا CD پلیر دارد، کانسنراش کار میکند. پرابیگش 178,000 کیلومتر پرابیگ. این حالت سالن ماشین دوستان. حالت سالن قفای ماشین.
мотор 1.6 сӯзишвориш газ бензин расход чанде газ киди расходаш газ киди 10 литрги 100 километр мегардад ин ҳолати мотори мошин нархи мошин 51000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 635 04 04 Opel Astra G соли барориш 99 мани намуди беруни мошин дӯстони азиз мани намуд аз кафои мошин дохили салон барои шумо маълумот дидем дохили салон 2 электропакет ойначош электроника коробкаш механик инҷа CD плеер дорад кондитсионерош кор мекунад мультирол пробегаш 182000 километр пробег ин ҳолати салони мошин ҳолати салони қафои мошин мотор 1.6 расой сӯзишвориш бензин расход чанде расход номаълум асосиам ин ҳолати мотори мошин нархи мошин 45000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 38 35 957 зафира инҷой соли барориш 2003 ин намуди беруни мошин намуд аз қафои мошин дӯстони азиз ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дохили салон 4 электропакет ойначош электроника коробкаш механик инҷа CD плеер дорад кондитсионерош кор мекунад пробегаш 175000 километр пробег ва ин ҳолати салони мошин ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз мотор 1.8 экотек сӯзишвориш газ бензин газаш евро 4 расход чанта газ киди расходаш 10 газ киди 85 километр мегардад ёдовар мешим ҳуҷҷатош то охири сол аст дӯстон нархи мошин 60000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 98 520 53 35 зафира б соли барориш 2006 мани намуди беруни мошин ин намуд аз кафои мошин ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дохили салон 4 электропакет ойначои пеш электроника коробкаш механик инҷа CD плеер дорад сентр замок пробег 247000 километр пробег мультирол рӯлош лифт ин ҳолати салони мошин дӯстони азиз ин ҳолати салони қафои мошин мотор 2.2 экотек сӯзишвориш бензин расход чанта расходаш 9 литрки 100 километр мегардад ҳуҷҷатош 1 солина дӯстон нархи мошин 60000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 891 02 00